Saya Jihima, saya papsok mentelok panak parinjang ulaan. Dawan ni, daw minggu, puluh pitan da bulan pitan 2020 J. Daw minggu alang ketelok puluh saya ngaban telok sebayang. Daw minggu alang telok puluh saya. Jadi, meju maha karan Tuhan telok dang nepepang paan. Lan pate kuri-kuri nuntuk alang ngawan telok kawah alang kumak. Alang tak kumak ngawan tak sang nai letu ataupun takut. Awi jam tok perah nunan paugutan bi telok jam telok tek Tuhan alang murip alang dang nyingan mayang limtuk kenal ti teunan telok. Saya upapsuk mentelok panak parinjang ulaan telok alang ha gereja nun dengah. Ya kajau basung dalam pelayan jimane kalau alang hau maru ha telungusan hudik ha apo ha tuto ha lemting nunan paklo alang ha belaga harin telo alang te ha pedah Kalimantan alang pijin telo jimane nunan paklo alang su hawang daleh ino ta paklo te sayu papsuk sayu jima sayu pepang sebayang domigu dan ni Jangan anak ku bara saya ulang kenap te lun pang telok jimane habin maang kajauna gereja telok telok penmai. Una Allah ku kenap ngeluak dahuk bara sayu kenap mendalo ibu alang umetukatan dahon spika telok pahyo. Sinang ngelingo mepahit dahin pop alang te meju mahakaran Tuhan ibu alang nai masih telok te alam hadu yang ini. Nunan pelahu aku ingenap menyentuh ok marung SOP te jidwal ong kita maring natang dani ha. Ja nunina hadu telok natang ha gereja ini telok pakai penuh SOP alang atletah nangan telok pakai. Ihati telok na penjarakan su awit dang 2 mita kan hak panangan itama manghaji mita tua awit hadang su dan pelahu tabun ba bayana telok pakai tabun ba paan te balai atang 2 telok tabun ba anda hatai te badha te urung dah awin dah jam te perhati amdang anda nyekang sebarang kecuali dengan SOP. Te pabalai lahu dah paan pakai hand sanitizer musang masuk alam ngawan mentelo alang unai tangga gereja jimane ku nak nangan telok nunana telok pakai nah hand sanitizer alang udalo pelayan sedia tinan nunan pelahu te tabun ba sedia tinan awi tabun bakal kelok kurang jamna jamna ataupun biraka nunaka kalau pakai alang maring ti ha sayu menkelok sayu mentelok nunan pelahu telok nai masuk menji ke taman alang anih tua hilang nak musang avin te tawit na musang men perjanjian ni mengtelok musang men ke taman alang apan telok masuk deh ha nunan peraturan ataupun SOP alang te nunan pelahu dalam jaban mengtelok kahum dalam jaban jangun papidahkah awi ha sang emergency lang ke ja ha kita telok tai kahom amdang an telok pihan lahu aku ngenap nangan telok ja telok nai melok te ngapan an telok sedia tua mang alo ilo ladung alang habe ngapan kalau melok mang mahin ladung ani na jelang te ji bi melok na kalau te ladung an telok sediaan ini deh. Ya. Tahu men kelok alang naik pastikan kelok jujur. Jujur kura kata kelok udwa vaksinasi tusuk kelok. Sak kelok menjuhi alang udwa vaksinasi tini jusuk Juzlim lan, julim. Pasta jarum kurianum dua jusuk. Ya. Pastikan telok hipun 2 tusuk. Lahu pastikan telok lasuklah alang sehat, alang mageh.
bang halalau telok puluh tusu puen 5 lasuklah kelok awi kelok nai cek lasuklah lahu kelok alang nai dia mesti ngalo ngaran tek buhup alang uan dalok pelayan sedia jadi nunan peraturan ataupun SOP nai alam ini dap manuhanan lahu telok alang nikan telok alang te amdang pihan ikan aku akai telok musang ja telok metai ikan nanti murah ikan nanti te hang telok bi akai kelok musang abi nusita jam nun kai ikan nanti jadi saya jihma lahu jam-jam na te YB Dennis hin telok jihma ni ya selamat pepsuk YB aku banglan kenan sibuk ka amnai ni awi dahom darai di nira am habah nai David kat te panau ja lahu aku ngenap nangan telok jangun laan telok alang nai ni 50 la tua te dalo rela alang telok duan nyihu puboh anau telok masuk dahin puboh kelita telok de wah an kalau bara anak ni 50 laong kalau alang nai baya kalau alang kelenghi alam telefon alam Facebook lo awi kalau nai baya awi 50 laong adang usi dawa relanan mun kalau masuk nunana SOP telok ya men kalau alang baya nai YB anak ka musang memperja ni man ketaman aban masuk deh nunang keteh jaban lo jihma ni lo aku nangan telok te marung anau telok te hawang musang telok masuk pelita lekak nah usikui mun telok dara nak long ataupun pepang hawang hireh ataupun alam kawasan gereja hawang kawasan gereja lo tainah abin anan ji pelanggaran alang an pelitah na dapat uhanan lahu aku ngenap niraok marong dengah-dengah Covid alang te alam daleh telok awi halam ting longatun lockdown plantation empresa lockdown rumah Anthony Ladi lockdown ya te kuri-kuri laan aku amtu samtu nalim nunan palho te kuri-kuri ke sawi jam tuk ha beluru termasuk ha merudi te dahlam deh nunan palho aku ngenap nangan telok man hipunan hialang hipun anak alang 16 tai 17 duman ataupun atang 10 saya duman alang ampai nusuk te tusuk anan anda sedia manan dalo anak telok mendalo sau telok nunan pa mandah alang itan telok alang ampayan jam dengah ni alang ampayan nusuk jadi man kelok alang jam nunok tuk sang tai nusuk anak ataupun sau telok alang 16 dan 17 duman dang kontek dalo alang KKM dalo desa termasuk kalau alang ketua kaum ataupun ketua masyarakat dalo ketua masyarakat dahin te dang walk in pelalau taiha kuri-kuri ngavan PPV tam ya nunan oke dok dahok nangan telok marung tukanan lahu aku ngena pihituk telok pang telok migu maring alang sang nai awi kurin setiap usaha telok di hanapang sebayang malaikah bi sambelanan telok sang na hari penghargaan mendalo pekerja penuh masa telok alang te hapuju telok ini panganan lahu nunih lokah hati telok limit ataupun telok nak dang nak 50 laong lokah jadi atu cara telok lahu nunih lokah nusite alang sang antelok nak dap menoh ni jakanan alang tak nak dahuk tini hati telok pepang limit 50 laong lokah penuh dahin SOP dahin penuh dahin peraturan alang an pelitah ok nunan pang telok minggu maring hati piah pang minggu ni ya nunan tu dahok ya telok jam kalau alang habah naik kelok minggu maring bahi ladong penuh naik kelok sepangan anih tu alang menakui maok masa man harin telok lahong alang geri telok alam pang
Okay, salam din sayo jima manitamlim. Alang te gereja jima ni nunan pa hinok pitam te lim. Sayo jima manitamlim pasuklaan. Kaya malay ang payantam masuk alam pangtam. Tamkah na lamusu Tuhan bayna pangtam panaw din sayo din laong abentam jam. Pimpinan na lang Tuhan at iklalaw sayo. Kahim pasta jarum malang aritam doa pembukaan jima ni. Oke jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di hari ini, kami yakin dan percaya kami akan diberkati lewat ibadah yang kami lakukan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Pujian dan firman Tuhan yang akan kami sama-sama laungkan, dengarkan Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kerohanian kami, agar semakin hari kami semakin haus akan Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini dalam tangan-Mu, dari awal, tengah, handai hingga akhirnya. Engkau menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan beribadah bersama pada pagi ini. Kami doakan mereka supaya Tuhan juga menyertai, menolong dan memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus Kristus. Yang ibadah lewat online juga kami berdoa untuk mereka ya Tuhan Yesus. Mereka rindu memuji Engkau, bahkan rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang melawat mereka, menguatkan mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Okay, awi tam ambahat, tam biti, tam naji lagu ni. Belum maang ika te tini. Haleluya Tuhan. Bayi na tengawana ni belum maang ka Tuhan. Alang na itengawana ni, jas kami dong mahak majuaran ka. Dahin malu, dahin sayu kenap. Hino pa kami te Tuhan. Haleluya. Belum maang nay na intini. Belum maang ikannya lam aku. Ikan yihu nada homi pahalau kenakui. Nay masih akui huan Allah damai. Belum maang nay na intini. Belum maang ikannya lam aku. Ikan yihu nada homi bahalau kenakui. Nay masih akui huan Allah damai. Akang ap kenap kui man belum Tuhan. Akang ap kenap kui ngatalau Yesus. Ibig na kami, ngagtunat kami. Tetingan ka Allah kelalaw ba. Tamna jangulan belum ang ika na itini. Belum maang nay na intini. Belum maang ikannya lam aku. Ikan yihu nada homi pahalau kenakui. Nay masih akui huan Allah damai. Akang ap kenap
terima kasih. Amin. Haleluya. Tam ni pusu jima ni. Bintam jam, bintam melu, bintam jam, tam sok Tuhan jima ni. Itam nai pujilaan Maha Kiha. Haleluya. Hitam nai pujilaan Nai Maha Tuhan. Hitam nai pujilaan alam halam, alam sayu sang nai laung jangan sayu hitam lim. Hitam nai pujilaan Nai Maha Tuhan. Hitam nai pujilaan, hitam nai pujilaan Nai Maha Tuhan. Hitam nai pujilaan alam halam, alam sayu sang nai laung jangan sayu hitam lim. Hitam nai pujilaan Nai Maha Tuhan. Hino-hino aku teh, hino-hino aku Maha Kiha, hiran-hiran kui Maha Kiha. Alamna tiala yang banget, hak-hakna aran Yesus, aljuna aran Yesus, aranna deng maju beluang. Hitam nai pujilaan, hitam nai pujilaan, haleluya. Nai Maha Tuhan. Hitam nai pujilaan alam halam, alam sayu sang nai laung jangan sayu hitam lim. Hitam nai pujilaan Nai Maha Tuhan. Hino-hino aku Maha Kiha, aku Maha Kiha, hiran-hiran kui Maha Kiha. Alamna tiala yang banget, hak-hakna aran Yesus, aljuna aran Yesus, aranna deng maju beluang, aranna deng maju beluang, aranna deng maju beluang. Haleluya. Pelalau tamna sukacita bergelora bintam jam lualang hati nai man Tuhan. Haleluya. Haleluya. Na 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 na. Tamna jangulan na 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 tamna eksina. Sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, gelora
sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Aku ngenap kalau na action hinok pitam te, apin tam jam sukacita ni nusi tam nundi nong tam nuni tau mesti tam melu tam na gaya gelora ni ha awi lupak di kan nuni tam na nuni. Oke. Gelora. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, sekali lagi. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Nana, 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik kami kelingi dahum cimani. Kami na dua lagu nilaan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Nunan apa? Kasih pasti murah hati. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tamna lagu nilaan dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajar kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Tuhan Yesus. Ika na ci Tuhan na lang mao kami asi. Ika Tuhan na ci Tuhan na lang mao kami age. Mau kami lu din na. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Ika Tuhan. Ika Tuhan Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan,
terima kasih Tuhan. Ani nakatalaw kami. Dahil kelenghak kami Tuhan Yesus. Abin kami jam. Limna kelenghak. Lemkan kami Tuhan. Anak menikah Tuhan. Abin nikah na tekap an kami juan kami katalaw. Terima kasih Tuhan. Ani na sebayang kami telamaran Tuhan Yesus. Mekah na lim lamusuka. Amin. Haleluya. Kami biusun yang ulaan man Tuhan jimani. Karena tam sang kelingi daun Tuhan yang pasabawi ngari manitam. Haleluya. Shalom, sayu jihma, sayu pepsuk menita malamaran Tuhan Yesus Kristus. Bara sayu keneplan jimani bendang telodang peji pepsuk laan jangun laan. Alampang telok jimani. Jadi ampayan aku mejo. Bara sayu keneplan jangun laan manitam huang sidang nunang kalahu majlis gereja pas ke Kristus lahu lang mau kesempatan dan peluangan ni aku tampiah-piah peji jimat ini kelhi daun surat Tuhan nunan kelahu dalam pres nosip man adih jadi unaloh ko bara sayo kenap mandalo tim sislahong lini lahong dahin tim pres nosip alam umayak telok jimani alang geri telok alam worship jimani mahak aran Tuhan jadi una Allah kusang bara geri katok tabi halam man gereja BM Kairos. Abin jadu nani di duman nani di ha BM Kairos nakute weekend ministry. Jadi bila aku bara dalo aku te harin telo man kayan puju telo ake te geri daun surat Tuhan iti. Jadi daro bara aku elder dahin ketanan bara aku nyuh geri katok tabi halaman jemaat ataupun huang sidang ini. Jadi puji Tuhan, hino pitam te itam tetap peji, itam tetap mahak Tuhan, itam tetap peji halam-halam Tuhan. Haleluya. Jadi jimani kalau sangkelenghi dahun surat Tuhan alang te alam 2 Petrus tulanji 2 Petrus tulanji joh 5 atang joh alang lubun saya. Jangan laan kalau indang alam 2 Petrus tulanji joh 5 atang joh saya. Jadi nuni bacaan telo kusang bahasa naman telo. Jadi telo bahasa ngioh terjemahan alang te telo jimani. Nun apa terjemahan na firman Tuhan adang hapiah bi telo bahasa na masing-masing. Jadi kusang bahasa naman telo alam surat tahun kayan. Jadi alam joh 5 nuni dahuna lan avin tavit anihna te kinah kam ati sayu ikam tangan lan miat barik alang maang dahin alam barik alang maang anan sayu ikam miat jam johnem dahin alam jam kam anan miat haman gem kenep kam alam kam gem kenep kam anan pah sayu ikam miat aru kenep alam kam aru kenep sayu ikam miat barik alang tekep haunan Tuhan. Joh tusu alam barik alang tekep haunan Allah anan sayu ikam miat masih te lim harin kam dahin te masih anan pahlahu sayu ikam miat halam laan. Jadi aku sang bahasanya dah alam terjemahan jasihat teranglan alam terjemahan bahasa Indonesia ini dahuna. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Haleluya. Hasil tam sebayang una ampai tam pejolo. Aku girita malam sebayang. Segala pujian hormat syukur Tuhan kami jai menikah jemani.
Ame di surga kami ne hunan ka ngeliwa kenap kami tunan ka jimani. Man adi Tuhan kami mahakaran ka. Kami ngatalaw ka Tuhan. Jadi jaka ni Tuhan Yesus. Kami ne tapaka tunan ka. Sanganap kang surat ka dahum jimani ha Tuhan. Bapa di surga, ake urapan ang khusus menika Tuhan. Panyin ka lang sang menerangkan, sang menjelaskan nak mandah dalam huang sidang jimani. Tuhan, ake ka lang maok uge. Ake ka lang berbicara secara langsung Tuhan. Man kami pribadi, setiap pribadi Tuhan Yesus. Tuhan, ake ka lang masih kami jimani Tuhan. Buka mata rohani kami untuk mendengar dan melihat kebenaran firman-Mu pada pagi ini ya Bapa. Tuhan, usi panjinte nunun Tuhan Yesus. Aku ake ka lang ngamang aku kenap ku ikin ku lahu. Nanangka lim kami lang kenghi. Biarlah firman ini akan membina, membangun kami Tuhan, iman kami dalam pengharapan kami akan Engkau. Terima kasih amai kalau serah masa ini jaka ini menaring na atang kauhna atang Tuhan dalam musuka. Biarlah hanya nama Tuhan dan kebenaran-Mu yang akan dinyatakan. Terima kasih amai. Ani sebayang kalau alamaran Tuhan Yesus kalau menjai Mekah limani. Amin. Jadi huang sidang ngelak nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Mantelo lang te tini nuna palahu menalang te hahuma. Barasa kenap lanapin Tuhan asi Tuhan nalang kelalolayang manitam. Amin. Karena asi Tuhan nalang kelalolayang manitam. Jadi tamdang pesok jemanilaan. Tuhan mauk peluang manitam untuk kelenghi dahuna. Untuk nai mahak, nai maju arana. Jadi telo indang menadi. Teks alang antelo basa ani menadi. Menteks ani aku ala jitema. Alang piah-piah sang antelo belajan jimani. Yana buah kinah buah kinah tam anak Tuhan ataupun buah ikinah atau iman yang berbuah. Jadi uang sidang lang nyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Daw ani hitaminang awit tampak long. Kahum kelunan Kristen alang nginah te Tuhan berpikir ataupun te alam ikin dah alang kuma usukup ni tam pesaya dehen terima Tuhan alam iman alam kinah tam tua alam urip tam. Usukup atang itih tua. Kahum orang Kristen atau kahum kelunan lang nginah te Tuhan, te ipun ikin lang bangsa nuni. Cukup hanya dengan percaya, cukup hanya dengan menerima Tuhan dalam urip tam, usukup atang iti tua, kahum kelunan lang pikinunan. Bi atak nak lan hakikat nak kurindah adi, usi ha balati atang atidop. Usi ha ati tua alang urip tam sebagai seorang yang percaya ataupun alang nginah. Awit teks firman Tuhan yang telo basa jemane di telo injinang iha metut marong buah kinah itam kelunan alang nginah atau pesaya tu Tuhan. Buah kinah ataupun iman kita harus bertumbuh dan berbuah. Jadi itam perlu ipun kinah alang ngesin, alang te sina, alang te hasil kurinda adi, dahin alang te berbuah, alang bertumbuh, alang urip tam. Usiha nuti tua mendatar kurinda adi nuti tua. Usiha nuti. Sepatutnya sebagai orang alang nginah te Tuhan, itam mesti bertumbuh dan berbuah. Itami pun kinah tamati sang nengesin atau ngebuah. Jadi dalam teks ini menadil, latar belakang teks ani hana daho nangen alang an Rasul Petrus na mendaha kelunan alang pesaya alang usi bangsa Yahudi, usidah bangsa Yahudi. Jadi unak loh, aku senggiri telok nyidang, kanun maksud kinah ni ataupun iman kurindah bahasa Melayu deh. Okay? Halam Ibrani 10 ayat J terang te kumak nuni. Okay, telah bahasa piah-piah. Alam Ibrani 10 ayat Joh 10 alam Ibrani tulan 10 Joh J kumak nuni. Telah bahasa piah-piah J 2 telok. Te pahkinah ati iha nah ita menglan marung kat alang tam nakyang sang ala. Dahin menglan kat alang tula. Jadi terang lalantinan kenun maksud kinah ataupun iman aneh. Kinah iha nah ita menglan kat nunalang tula. Usik payan kita titula. Bi itam pesaya anak. Anan maksud kinah ataupun iman. Jadi sebagai kelunan dalam pesaya alang nginah te Tuhan, urip tam dituntut ataupun itam perlu ipun kinah yang ngebuah ataupun ngesin halam Tuhan. Maksudnya itam mesti bertumbuh. Usaha terbantut nanti Tuhan tetapi bertumbuh ha alam iman ataupun alam kinah tam. Jadi jimani aku sanggiri telok nyinang berdasarkan teks salang antalo basa ani man ade te 6
kinah ataupun 6 buah kinah bukti iman alang sepatutnya te kelunan alang nginah atau pesaya te Tuhan. Jadi telok piah-piah belajar nun bukti ataupun kenun kinah alang perlu te alang tula te kelunan alang nginah te Tuhan. Alang una loh telok inang kelunan alang nginah te Tuhan yang bertumbuh di dalam imannya, alang ipun buah iman, kinah, ihakna kelunan anan sang ipun, itam ipun barik alang maang. Alam ayat 5e menadih bara kumanuni, lan, avin tavit anihna, te kinah kam ati sayu ikam tangan lan, miat barik alang maang. Jadi aku senggeri telok pelemana, barik alang maang ani nunok maksud barik alang maang. Maksud barik alang maang ani, usiha bermaksud kelunan alang ang pernah na sala atau kelunan alang ang pernah na dosa la murip daha. Jila ong man kitam kelunan halam musuntana ni, itam memang kelunan lang berdosa, manaring aring itam halam butit hinantam. Itam kelunan lang berdosa, usite jikla ong kelunan halam musuntana ni alang maang lalan. Meskipun iman tam tu akrin dahade, itam tekloh ka kita berusaha sang murip tenang, sang murip maang teunan Tuhan. Jadi maksud barik alang maangan ini, usia bermaksud itamar kunalang ang berdosa atau te salah langsung. Maksud barik alang maang ani, ihakna ju dahin barik tam alang tenang, alang sayu dahin kelunan bangu atau kelunan habe. Anan maksud barik alang maang. Jadi avin katuk Tuhan menitam, ihakna itampa kuma itam ipun kina halang dekayak. Itampa kuma itam ipun itam adalah kelunan dalang nginah lalante Tuhan. Bita nak ju ataupun barik tam am sayu dahin kelunan bangu, am sayu dahin kelunan habe, am sayu dahin kelunan dalang bejita, alang peji-peji dahin itam. Usi loh kah te gunahna. Usi loh kitam awi kelunan lang nginah. Kurin surat Tuhan tini. Usi loh kah te gunahna. Sakta minang laan aku kini telah bahasa alam Yakobus. Telah inang lam Yakobus pasal 2 ayat 26 kumak nunih. Awi jam tuk batung alang amte belua ati mate tua. Nurepah kinah alang amte hadui ati mate lahu. Awi dalam dahun bahasa Indonesia kumak. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Terang lelan surat Tuhan ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi maksudnya itam kuna lang nginah pa. Da kaya nunok pekinah tam te Tuhan awi tam am sayu perbuatan tam am sayu an kelunan inang. Itam am sayu na dehen kelunan habe, am sayu na dehen kelunan bangu. Usi lokah iha te gunahna. Itu seperti iman tanpa perbuatan adalah mati. Kurin Tuhan, surat Tuhan. Nurena kinah tam kelunane, mesti diikuti oleh tindakan. Harus disertai oleh tindakan. Kurin dah orang putih de walk the talk kurin dah de dah balete dah kumanunan. Kanunan kurin tam kam kalanginah. Awi hanuti kinah tam te Tuhan, ati kalang tula alang an kelunan habe inang laho. Jadi Tuhan ngenap kelunan alang nginah, bara inah daha te manju daha dahin kelunan alang peji dahin daha. Atau ju dahin barik alang sayu dahin kelunan habe. Jadi alang kedua, alang unak lapan adik tami pun barik alang maang. Alang kedua, telok nyinang tada kinah tam kelunan Kristen sakna itu atau ngobual mihak yana itam miat nai jam. Alam ayat 5b kuma dahin alam barik alang maang anan sayu ikam miat jam. Maksud miat jam ane hakna itam sang ipun pengetahuan atau uge itam jam marung kebenaran firman Tuhan. Awi taminang kahum naan uge alang te alam busun tanane. Biusi ilang te dang lawan mau kebenaran firman Tuhan alam urip tam. Awin firman Tuhan mengajar itam, ngatuk itam te lim tuk urip tam alam musuntana.
Menbarik tam menjutan dahin garis panduan nono tam mengjali dan kehidupan alam busuntana. Jadi itam ini ipun uge alam dahin jam pengalaman nih. Kenaan urip tam dahin asi Tuhan alang te alam urip tam lang entam alami. Jadi seterusnya telo johlo lalu bun telo. Tada kinah tam kelunan Kristen sakna itu atau ngebuah iha nah. Itam haman gem kenep tam. Alam ayat 6 adi telo basa dahin alam jam kam anan miat haman gem kenep kam. Maksud gem kenep kam adalah memiliki penguasaan diri. Ana maksudna. Jadi aniji alang tutak itam orang Kristen susah lalana. Usiha melay menguasai diri. Menguasai pikiran, menguasai kenep tam. Menguasai lilim barik tamalang memang selanguk menaring na sebagai manusia berdosa. Iblis tutak pakai kivah tam kelunan ataupun penguasaan diri ni tutak megak kelunan orang Kristen dari kegagalan penguasaan diri ni. Kahum tuk-tuk alam usun tanah ni alang pakivah hitam. Kahum tuk-tuk alang dang hitam susah lalansang mengawal ataupun memiliki penguasaan diri atau ipun itam haman gem kenap nih. Jadi kelunan alang dang pihan atau dang gem kenap daha atau yang memiliki penguasaan diri alang ipun kinah alang tua avin kinah daha alang na daha mebat atau alang fokus te dawan usuntana bidaha sang pelamana alang nuktuk-tuk alang teha surga. Jadi surat Tuhan kuma ita mesti tengayat gem kenap tam atau ipun penguasaan diri jasi itam menyayang menkenap Tuhan atau menkehendak Tuhan dalam urip tam. Jadi alang kepat telo na petimah-petimah nih jasi telo basak jam masa telo. Jadi alang kepat tanda kinah tam kelunan Kristen sakna itu atau sak nanggubu alam Tuhan ya na itam miat aru kenap ani palahuji. Alam ayat 6 ada kumanu ni alam kam gem kenap kam anan pah sayu ikam miat aru kenap. Jadi itam pun sebagai orang Kristen tutak tam gagal te pat alangan ataupun bahagiana ni. Jadi aru kenap hanya jibari kenap alangnya pida dahin malay nehungo te tuk-tuk alang kelese alang urip tam. Kelunan alang aru kenap ihana kelunan alang ngenap ilaw alan alang sayu. Awit tek-tok alang kelese ataupun tek-tok alang jiak alang napatasa alam urip dah. Jadi anan jita dah alang kepat kelunan alang ipun kina alang ngebuah alam urip dah. Jadi tolong perlu mejoh alang kelima tada hitam ataupun bukti orang Kristen memiliki kina atau iman alang berbuah di dalam Tuhan yahana iha ipun barik alang tekep haunan Tuhan. Jadi alam ayat 6 adi kumanu nih. Sayu ikam miat barik alang tekep haunan Allah. Jadi barik alang tekep menunuk lo kurintam ka pelemana. Barik alang tekep kurin surat Tuhan ani hana barik alang tengayat murip tenang haunan Tuhan atau hidup mengejar kekudusan. Ipun kenep alang takut tek Tuhan dahin tengayat ngioh katuk surat Tuhan. Memang usiha melay menitam kulunan alang selalu melakukan cenderung untuk melawan kehendak Tuhan kurindah deh. Jadi kelunan alang pun kenap alang takut te Tuhan walaupun dah murip te hang kelunan alang na selanguk atau na dosa usi dah sang tengioh jualang salati. Ani hak terlalu penting lalan. Itam ipun perlu ipun kenap alang takut te Tuhan jasi itam ipun barik alang tekep teunan Tuhan. Anu nikurin surat Tuhan. Jadi alang bayaloh hati alang yang keenam. Alang keenam tada kinah tam kelunan Kristen sa ne tua atau sa ne ngabua halam Tuhan ihana ipun kenep alang masih dahin nyalam. Jadi alam ayat tusu alang bayaloh hanan ade nunih kurina. Alam barik alang tekep haunan Allah anan sayu ikam miat masih te lim harin kam dahin te masih anan pah lahu sayu ikam miat halam laan. Awi itam nyenang alam surat Tuhan.
Kanap alang masi dahin kanap alang nyalam anihan na barik atau tuk itam kelunan alang ani Yesus ngatuk man murid-murid na dahin alang na ngatuk man kelunan bangu. Jika tuk ani jalan jika tuk anang dakaya alalan manitam kelunan avin itam awi itam ipun kanap alang nyalam usi itam kasih na tuk alang ngeprah kanap kelunan. Usi kasih na katalang selanguk. Alang patusah kanap kelunan alang patusah ikin kuna habe alang na kelunan habe perah kanap. Jadi sangat penting dalam surat Tuhan jimani yang telo nyinang. Buaki nah tam kelunan salah satu ciri na hala ipun kanap alang masih dahin nyalam. Ani lang kanap alang Yesus ngatuk manitam. Iha ipun kanap alang masih dahin nyalam lim-lim kelunan. Antalo indang halam G Petrus. Halam G Petrus tulan 4 joh 5 te kuma. Alang dakaya lan sayu nah ikam nyalam te jilaong dahin jilaong avin halam anan alang nyavun sala alang kahum. Haleluya. Terang lan hunturahan Tuhan surat Tuhan tinan. Kasih menutupi banyak dosa. Kurindah dek dalam surat Tuhan kuma. Nun palang sala tuklunan alang sala te itam awitam ipun asi ipun halam. Usi itam sang mengutong kurindah dek. Usi itam sang pelemana. Usi itam sang jiakenap. Awi itam tega. Tuk alang selanguk halam urip tam. Tuklunan barik lunan alang selanguk manitam. Jadi halami hana ji dasar utama alang na itam dang peji te hang tam. Ani lang paling penting ngalam itam sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Awitam lang halam ji tubuh Kristus alam huang sidang. Kesatuan. Nono untuk itam dang kesatuan. Memiliki kesatuan alam urip tam. Alam sidang tam. Halam amin tam. Halam dalam community tam. Kenan kenap asi. Dasar utama ini adalah kasih. Awilang telo lagu menade. Kasih boleh membuatkan kita mengampuni orang. Kasih yang membuatkan kita mempunyai belas kasihan. Te lim-lim kelunan. Lan peklunan ati kelunan lang am kitanta. Lan peklunan ati kelunan lang jiak ju manita. Bi karena kasih yang menutupi banyak kesalahan. Awi dahun surat Petrus tulan 4 joh. Saya aneh. Jadi telok nyinang jimane. Anan 6 tada atau bukti kinah kelunan Kristen alang ngesin atau ngebuah alam Tuhan alam joh lang telo basa ani man ade. Jadi aku sengaja metut jangulaan 6 ciri ani mengulanginya memperingati ataupun jasi tolo hituk laan lubun ji man ade 6 tada atau bukti kinah halang ngebuah man kitam halam murip tam orang yang pesaya iha nah lubun ji man ade ipun barik alang maang. Lupun 2 itam ipun miat nejam kebenaran firman Tuhan. Lupun telo haman tam gam kenep tam ataupun pandai menguasai diri. Penguasaan diri. Lupun 4 itam miat aru kenep. Lupun 5 itam ipun barik alang tekep haunan Tuhan. Jadi yang terakhir lupun 6 dalam surat yang ade. Itam harus ipun kenep alang masih dahin nyalam. Te lim kelunan. Jadi huang sidang lah kenyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus. Ji persoalan pertanyaan. Nuno tuk itam sengdang ipun kinahalang pejandaw pejandai ngebualo. Nuno tuk itam ipun kinahalang pejandaw pejan ngesin. Bertumbuh alam Tuhan. Telo inangan ite. Telo cara alang surat Tuhan baraman telo. Telo cara telo dang ipun kinahalang ngesin atau berbuah. Alang lebunji halah tetap tangan ilo Tuhan alam urip tam. Ataupun nekip te Tuhan pagat. Nekipit te Tuhan pagat. Alam Yohanes tulan 15 joh 4 atang joh 5. Kumak ini aku bahasa naman telo. Sayu kelok melok halam kui. Akui pa halam kelok. Nuno pahdaan agun. Amdang ngebuadap. Iha ha am te peging te iyong na. Piyah anan pah kelok amdang ngebua. Lahu iha kelok am melok tenang halam akui. Aku aninah long buah agun. Kalau nah daana. Hialang melo halam kui. Aku pahalam na. Iha atih nah alang ngebuah jama. Iha kalau pejidahik. Ji nun pah kalau dang na.
Jadi teranglah surat Tuhan tinan. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Usi telo dang ngebuah, usi telo dang ngesin dalam kinah telo awi telo musang, awi telo lap, awi telo ami pun Yesus Kristus Allah murib telo. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam tinggal pada dahan ataupun pada pokok anggur. Telo keji firman Tuhan lang kuma. Permuaan tentang pokok anggur. Nuna nitam kelunana ni tingin natin Tuhan. Ita malang jadi daan dahin Tuhan jadi iyong na. Awi talo pebet mandaan usi talo dang senggebuah. Usi talo dang sang tubuh dahin sayu. Kita tidak akan dapat bertumbuh di dalam iman kita dengan sehat. Kalau kita terpisah daripada dahan yang merupakan sumber. Awi daan alang sumber. Makanan, nutrisi, segala apa yang ada pada dahan. Untuk menghasilkan buah. Nunan. Jadi jelasan maksud Tuhan Yesus titinan. Kinah atau iman tam kelunan sang netu atau ngobuah awi itam tangan dahin tengayat ilau Tuhan dalam urip tam. Jadi yang kedua. Telo nyinang. Alang kedua. Cara itami pun kinah lang ngesin atau ngobuah alam Tuhan iha nah. Nginah te Tuhan dap alam urip tam. Awi lagu ndak telok naman adi. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Kita mengaminkan. Worship kita lawan adi. Memang lan. Tanah tam kuma itam pesaya te Tuhan. Ni hajil ong tu alang tam pesaya. Usi tam pesaya te dahun ketabelaan. Maksud ku cita milo. Kuasa alang habelaan. Usi te kuasa alang tua. Selain daripada Tuhan Yesus alang memberikan kita keselamatan. Jadi kalau nyenang halam. Telo inang halam katanan. Aku sebasa mentolo alam Yohanes tulan 4 ayat ji kumanu ni. Mang nah kalau kawah kenap kalau nginah te Allah, nginah te aku ho. Anan ko rin Yesus. Jadi usi te kinah tamalang habe kecuali itang pulung nginah lalante Tuhan dap satu-satunya yang kita harus percaya dalam hidup kita. Jadi alang ketelo. Alang ketelo. Cara itam ipun kinah lengesin atau ngebualam Tuhan ya nah itam mesti baca surat Tuhan atau Alkitab. Kahum kelunan orang Kristen dawan nih. Alang mengabaikan waktu dan saat baca Alkitab. Sebenarnya Alkitab kahum lalan katuk alang sayu satu daripada kun kedade tabara alang sayu menitam. Jasi tamuri pedhin sayu ngiyo halang Tuhan. Awi halam Roma 10 joh 10 tusuk ma awin hak nunan tulana kinah ne awin daha kelenghi dengah. Dengah atih pah ne alam daha pedengah Kristus. Usi tak cara habe. Aku pesaya itam te pengalaman ta masing-masing. Firman Tuhan tutak berbicara langsung menkenap tam kelunan alang lalan ilau kebenaran alam firman na. Hak kita perlu lalan bahasa Alkitab. Ani ji alang benar-benar membangunkan iman tam kelunan alang nginah te Tuhan. Cara tam dang ne gebuah ataupun berbuah adalah salah satu cara na. Ita may masa bahasa firman Tuhan. Surat Tuhan atau Alkitab ngatuk kahum prinsip-prinsip tamuri pala musuntana. Kahum janji-janji Tuhan alang nak bara alam Alkitab penan. Surat Tuhan. Usiha janji alang sia-sia. Tetapi satu janji yang memberikan kehidupan menitam. Kekekalan menitam kelunan. Jadi huang sidang kenyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Jima di telok piah kelenghi. Surat Tuhan alang petangan hitam, jasi hitam. Ipun kinah alang ngebuah atau tua alam kinah tam te Tuhan. Avin sebagai kelunan alang inah te Tuhan, tuntutan ataupun respon tam perlu tula alam urip tam. Maksud na hana, awi itam kuma itam ji kelunan alang inah te Tuhan, ju dahin barik tam perlu tula. Awi kelunan alang uhan Tuhan ubah atau ngalui menurip tam alang menuna alang lidam, ne pala urip alang maring alang terang alam Tuhan.
Jadi anan ji kesaksian taman kelunan alang ampayan jam Tuhan. Usi tu saya tam kung maitam kelunan alang nginah. Bimban ju barik tam alang jadi sutu. Jadi teladan alang ang kelunan inang. Kelunan pajam. Hoi kelunan ini adalah orang yang beriman sungguh-sungguh. Dari perbuatan yang teladan tam ang kelunan. Teka ju dap ju tam ataupun barik tam. Alang sayu ngioh kinah tam ngebuat. Jama alam Tuhan ati. Jadi surat Tuhan alang sederhana antelok kang hijima ni. Atang tinih tua, atang ani tua. Ampayan telok sebayang, Mekah kenap telok man Tuhan jima ni. Jasi Tuhan lang gamitam. Jasi tam terus bertumbuh daw, pejan daw, na kelunan alang semakin tua, semakin nginah ti Tuhan. Ipun kinah lang ngesin dahin ngebuah alam Tuhan. Usiha mendatar kendahan nutih tua manaring atang ka usite nunun perlaku. Jadi jangulaan aku sang pituk itam lim marong surat Tuhan ani halang petangan jasi itam tengayat itam tengayat lelan jasi itam tengayat ipun kinah alang sa neng ngebuah atau neng ngesin alam Tuhan awin awi itam alang nginah te Tuhan kinah tam atih nah alang membuktikan asi dahin kuasa Tuhan alang dekaya alang urip tam alang deng na kelunan alang ampayan jam Tuhan na peklung dahin ngenap lahu na ngioh Yesus nun pahtok alang kelese alang jadi alang urip tam doan ni. Tangayat itam barang, ginah na te Tuhan pagat. Serah dahin ilaw Tuhan da pala murip tam. Avin janji Tuhan manitam lang firman na. Iha sang peji atau menyertai kelunan. Alang ginah dahin ilaw iha alam murip daha. Jadi anan, jidahok patangan mantelok jima ni. Jadi empayan aku Mekah mimbarani man telok langgeri berita sidang atau palang habelan. Saya telok sebayang Mekah ataupun masjid mana nih mantuhan. Jasi Tuhan alang masih telok mendawa nih. Jasi telok semakin bertumbuh, semakin memiliki pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Hayu telok sebayang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah kami lang dalam surga. Jimani jangulaan kami barasayo kenap kami menikah. Awini ka surat ka Tuhan alang pahitok kami. Alang petangan kami Tuhan, alang nangan kami, jas kami ipun kinah lang ngebuah, alami ka Tuhan. Jasi kami pejan daw, pejan kami tangan Eloy ka. Jasi kami pejan daw, pejan kinah kami naik bertumbuh, alam iman kami Tuhan te ika. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, usi kami dang panodap Tuhan, kami akai ikalang masih kami jimani. Ikalang maya kami gamusu kami Tuhan. Berjalan bersama-sama kami ya Tuhan Yesus. Alam kami menghadapi maka humasam situasi. Dawalang kelesaan ini Tuhan Yesus. Waktu yang jahat ini Tuhan. Kahumasam tuk-tuk alang ne, alam hiurip kami. Alang na kami te mempersoalkan iman kami te Kak Tuhan. Oh amin di surga kasih kami Tuhan. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami tidak mengambil berat terhadap pertumbuhan iman kami di dalam Engkau. Tuhan jemani surat terangan petangan kami. Memperingatkan kami Tuhan jasa kami jam neng ngebuah di halam Kak Tuhan. Usi te alan habeh hanya nakipit te Kak nginah te Kak pesayak te Kak sepenuhnya. Ika dapat lang kami andalkan Tuhan. Alam ika dapat kami dang neng ngebuah. Dahin itu aki makinah kami. Terima kasih ame. Awin hawah lang sayu impok kami jimani. Berkati lim huang sidang ka Tuhan ino to pada hati jaka ani. Alang te alam keadaan alang perah alang ka tusah jaka ani Tuhan. Akai ka melawati dah secara khusus jimani. Alang gak perah Tuhan unan kate dah bale mandah harin dah pana kami lang kuarantin. Alang te gak covid perah covid ini Tuhan. Tuhan akai ka lang melawati. Tuhan engkau engkau akan memenangkan Tuhan setiap jiwa-jiwa dan juga engkau akan memenangkan setiap keluarga kami yang dalam
sakit penyakit ini Tuhan. Usite alang dang lawan ika ka Allah tabi palang ajaib. Tuhan lawati dahin asi ka Tuhan dalang nyala halam kalau Tuhan. Ika dang mauk ageh lang sayo man lim daha hino tua pada hati jaka nilang perah alang nunan kalahu dalang enggak tusah Tuhan. Avin te ahli keluarga lang uan imuvui Tuhan. Tuhan ake kalang mauk lulam kenap daha ake kesyukuran kekuatan halam kenap daha Tuhan lan palam pasi anibi Tuhan di dalam segala apa yang berlaku Tuhan te kebaikan na te ua ka te asi ka lang pajidin kami panggat. Terima kasih hamay nunan kalahu nun tua patuk-tuk alang selanguk halam urip kami jaka ni Tuhan ake ka lang terus menguatkan kami Tuhan berpegang te firman ka Tuhan jangan sekami dang pelemana sayu jangan sekami dang pikin menghadapi lilimtuk masalah memberi kami dahin kekuatan dan juga pertolongan menika Tuhan. Terima kasih amai, terima kasih Kristus. Ka'ala Allah lang sayu, ka'ala maang. Berkati gereja ini, gereja kami kaya puji telo, biarlah gereja ini menjadi berkat bagi setiap umatmu, bahkan jemaatmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kristus anina sebayang kami. Lang kami jaya lamaran Kak Tuhan Yesus, kami sebayang. Haleluya. Amin. Jadi akserah alang alam sidang, berita sidang. Jatam nabi puso ayalan man jimani man dahon Tuhan alang kalalo sayo alang patangan itam tangayatam mengampuni mengasihi antara jirinji jasitam sayo te halama lang sayo alang naiman Tuhan ati ja tam sang kelanghi dengan sidang tam jimani harintam dehen tamantam di kanibaw lang sangari nunan payang makapang tam jimani hana pasaiktus. Sayo kenap din medyo lan ara Tuhan na wenda daw lang kajaw ang Tuhan namit tam sa upapsok. Ang batarin. Sa upapsok man itam panak pa rin nalang alam Tuhan. Jam na yang berhormat Tuan Dennis pati din tam jemani saya otang din sa upapsok matalalim kalau lang teh humalaho. Sa upapsok daw migo lang sayo dahin aku manglan itam te puji te alam pang sembayang kaya hawi telo nyendang te alam YouTube telo adang te kadalo ngiyah telo paan ke jadi mok tabi dahin so kenap man pastor Bawing so kenap kalau bikin-bikin heno ni katai deh sulan pa kenapa re lamana ka jadi jimani ke puji Tuhan kalau nabi besu maniha abe ni hadang nai melayani to negeri don Tuhan manitam jadi bi jelang ke hare HBM Kairos jadi aku mau gili sidang telat ini geri kata tabi sidang telah mendalam lah Hose. Okay. Puji Tuhan apin telah keselewai nuni. Ya keji dau pas umum telah kena ya kalau hinan. Okay. Jadi mahak mejulah Tuhan man dahun Tuhan alang imgeri manitamlim alang aku menglan membekui membangun. Jadi pihituk kinah kui nunok ke status kinah kui. Okay. Teka kui paan tengayat dalam kuri-kuri jauh lang embaranan din repa huang sidang lao. Bayana Tuhan memberkati ka dalam pelayanan dan kelapanak lao. Oke, menuju di makaran Tuhan maruntukanan. Ya, pelalau tam te kuri-kuri dengan halamin hawang sidang tam ayang malay. Oke, jadi minggu maring dekanunyang alang maya kitam ketua pelayan alang geridan Tuhan menitam dehen pelalau te alam pang tam minggu maring 26 da bulan pita narang sengnai hitam sang na sambutan hari penghargaan mendalau alangnya dipenuh te alam sidang telo okay? Si telo sang te hadau te dalau lan be ulalau pasta
Bi bainah tu katih awan telo sayo kena plim lah ke. Ya, kusi telo teh hadau teh maruk tu kanan jadi kehasi bin teh lebih na telo nana jadi makalalong huma alang ngenap nai sebayang minggu maring naina teh lah kahalah teh lah kah ngapan alang dang ngawan telo melo abin jam-jam na si telo tang 50 laong minggu ni. Jadi mangai tamlim nai minggu maring. Oke. Ja, pangpria nasi kepante jadi saya berhubung dahin dalam ketua telo alang kubah pangpria lahu, oke. Pang dalam nyemdohnya make daripada PKK, jam tuk Microsoft Team, Google Meet, ibadah online adalah na puji Tuhan, Tuhan memberkati kalau lim ke 25 dia aku tak nyenang dalam PVP online dahin dalam teman tunggu dia. Okey, puji Tuhan. Tuhan masih kalau lim marung tu kanan. Okey. Jadi anan pituk telok marung tuk dau penghargaan alang sangan telok na minggu maring 26 bitan hanggapan ini datang pukul 10 ji junang telok sang mata nanti hana pang ai jam tuk nuni pang sembayang telok sang na arana barang tua kati. Oke. Jadi tangguk online terima kasih puji Tuhan abin huang sidang pan hituk ke geri bunusu hama Tuhan ataupun geri pengumuman hama Tuhan. Johna uknah man Tuhan pan dahin jimane puji Tuhan. Te 2210 bitan ligit ne atang gereja telo berasukan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati uang sidang alang ini dan alang hawang lahu. Oke, jadi pelayanan pastor ataupun penggerakan pastor te pandawa te hang telo setelah pahabung tindak apaan, oke. Jadi memang ku te alam tuk antam geri alam sembayang. Oke. Ini ji nun kita kenap libang neman taman telo teman Ayub din hinan Ayub. Oke, bara huang sidang bara libang kenap dalo kakesi dawa te tamlim. Jadi pan bara su kenap abin dala paanala sayu mentuhan labin telapan nyukung data dalam sembahyang lah, oke. Da bara libang kenap dalo te sidang telo tini lah, oke. Dawa. Jadi dapat darang laan dan ketelo te nejuk dihin pabung din dawa, oke. Oke, tuk tamberi dalam sembahyang activity sidang. Paan telo gerilim to kane. Lubun dua penang surat milik tanah sidang. Lebih telo manhuang sidang alang anap tes sembahyang tes sekolah kasi METC. Oke, tes sekolah Injil. Alang kepat dah pemerintah Malaysia, wakil rakyat, ketua masyarakat, ketua kaum, kampung-kampung telah hudik. Oke, miat barung tokane sembayang tam keselamatan dalam Malaysia. Abin nani ji tukan pusat tam BM pusat Sarawak Miho geri dalam sembayang keselamatan tam dalam Malaysia abin te dengar te plan serangan pengganas te alam Asia jadi situlah jamino hasan jadi pusat BM Miho tam geri ji tukan di dalam sembayang. Dah pemerintah daleh tam Malaysia haman patmai haman sedia keselamatan daleh tam Malaysia. Okey. Lalu manhuang sidang tam puju telo putat purat tua hino petelo te sembayang marung tokanan lalu mananak tam malang sang te sekolah. Okey, saudaralaan belum puluh dah sang mata sekolah peringkat demi peringkat by peringkat, okey. Jadi te alang dang te alang online, te alang pansu, te alam tokanan. Jadi sembayang tam dah anak tam. Okey, pandemic COVID bulu pitan.
aku geri tukan ni jatampaan sembayang jate kelonggaran, lesah, tehang tam, haman dah KKM petmai itam jatam lale tejat lale hanoh tam marung tukan ni sembayang telok mandaha KKM ya ja te daulang laan sayu netam. Okay. Puji Tuhan abin dengah halang anda baram hitam dalam di jam-jam nak dengah sayu jadi matoh jima lebih sayu pelaan jadi telok pejoh sembayang marung tu keadaan COVID ke pulubitan ini. Webi terima kasih mengkelok abin kelapan petmai marung tu keadaan tam te alam Sarawak khususna telok alang teh miri ni ke. Jadi nona marung tu kanan. Man huang sidang alang te alam lemah batung. Aneh te kurkura ranti ni te pitan laong. Rona juk imangau serang anak sium dekan payanyi. Taman telo tamai bui ajang jauh. Man peri ajang. Juk ajang. Mujan juk. Man bemang lahngau. Taman Jason. Aneh harin roof ngau mano baru telok long berian ya te alam ICU jadi adalah panak paharin bara nyihu telok geri hati alam sembayang lahu oke nanan marong tokanan jadi nurai palah alang am te alam kalung telok geri kah dalok alang jam telok lahu si telok jam hino dalok te aku menglan dalok palahu livang genap ne pepang livang genap jam hanoh beluan Tuhan dalam murid dalam livang ala age lebih nak mentelo alang tetini telo barasu kenap ben telo ala ua ala age alang man Tuhan terima kasih jadi nonan Tuhan memberkati telo lim jangolaan telo nabi pusu man Tuhan nabi Tuhan itu sungguh baik sangat baik bagi kita kayak terima kasih man dalam pimpinan dalam alang-ala mayak ke pujian penyembahan telah jiman ini leni lahong dah ke Tuhan berkati kalau alim dan Tuhan masih huang sidang hena-hena apa kalau te anak tua jadi kemok hawah ni man pasta Kristus ne geritam te alam sembayang mekapang tam ngedaw ni lah Tuhan masih tamlim anak tua. So kenap manitam lima lang o kapang sebayang. Jadi manam pan sebayang kui gereji dengah. Hati marung tuk tunang dua anak telo. Hati dayan puyang ngau anak ngau jauh dawa kiding ajang. Dahin tunang na wong tuan na barat ini wong jila ke kina man kucing. Dawa tunang te bulan pitan duman arek di si bulan 22 duman arek di bi utai pejat na ni jadi mendak keluarga kahesi bin migo arek di patut bara tunangan ni umum na lang pertama bi tai hadauna migo arek di kahesi tidak ani pengumuman lang keji dihin lang kedua lah dan ni dihin lang bayak loh migu are hati hi manhang tam alang inang tu kan ni alang pelemana dawa sa am tekap pahawa sa bara man telo alang majelis sidang pasta dihin telo alang te alam sidang ja tu kati anamai bahite tu kalang na dawa am jadi te pahawa Binte papadong tunang ni boleh putus Jadi dawa sang nahawa te 20 pitan bulan ni dah sang nahawa 20 pitan bulan ni di hawa alang antelo na lang daok kana korek te kuri-kuri hawa jauh ni dang ka pakai sidang telo ni sidang KIC ka no ka bi 20 laong tua an hak koh te tugo hawa alam gereja.
Jadi anan dengah lang bara marungtuk tunang wong dawa dayan puyang jasau terus nukam sembayang kugri telok ti alam sembayang. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga ti alam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus kalau panak paharin barasu kenap manika jihmani lebih nak mendahu malang uan kalau kelanghi Tuhan hati alang nangan kalau marungtuk buah-buah kinah kami keluna nalang inah te kati. Kalau barasu kena mandahu malang uang kalau kelanghi menaharin kalau pasta bawing alang petula dahum ngiho asig ngiho halam ka alang an belua maang ka bara maniha. Ja kalau alang kelanghi dahum manih pelahu Tuhan. Kalau lim jana kalau pejoh urip ani bara buah kinah kalau niyo ika alang te tala murip ani. Awin kami murip te suntana ni Tuhan. Kahumlan naan pesak alang tayo ngelema kinah kami. Alang sang na kami legak te alam kinah kami. Bibay na kami hitok dehin jaka mo aman kami lahu Tuhan. Jaka kami ngiyo barik alang man Tuhan tipan. Nakipit te kapaan. Ay jam daan na lang nangipit te yung buah alang buago na ti jahat dang buah dihin jama. Kalau barasu kenap mandahu malang uhan kalau kelang hiji mani. Tuhan kalau agri kuri-kuri dengah sidang dengah sebayang alang kalau geri jihimani dalam sebayang kalau Tuhan lebih na man activity sidang kalau ni kahumalang amdangan kalau na hawi jaka alang uhdi. Abi nanan Tuhan kalau sebayang te jaka ani kubit pulupitan ni alang na kami tuman-tuman te usun tanani kerai ni alang nakat alang letuman kami manhaduy kami man anaw kami atang kami amdang pasok dihin harin kami pa alang te hangapan alang su abin tabit prahani kami sebayang Tuhan ika alang masih kami ika alang pendang tu kani te alam usun tanani Tuhan ja prahani te pebat amte te alam usun tanani jana urip kami uli lesah hawi jaman ilang man Tuhan. Kalau sebayang lahu man huang sidang alang pujut telo anil Tuhan. Abin daralan na kami amdang pasok ji dihinji. Te pa kami lang na gereja adang usiha adang kahum. Abin anan Tuhan adang kami liwang pasok ji dihinji. Alang manhang kami abin anan na katuk alaan kami kelang hija ni diho pahalam ji dihinji liwang te ji dihinji amalang te hang kami lahu Tuhan. Kalau sebayang jihmah ni, Mekah lima ni tak musuh ka Tuhan. Nurai pelahu kami hadau sebayang man pelitah kami alang-alam dalih kami ni Tuhan. Alang dalih Malaysia, atang negeri kami hak Sarawak, kami Mekah nalim tak musuh ka. Lebih nak mendah alang mayak kami, dalang wakil-wakil ayat. Alang teha peliman, alang teha negeri, dah alang menteri-menteri, din dah alang YB lang habeh pelahu Tuhan. Kami sebayang Tuhan. Nyamugan mo haman mandaha jamayak daleh ni te alam tuk alang tusah ni lebih nak te alam tuk prah pandemi covid pulupitan ni lahu Tuhan. Kalau sebayang ja ekonomi kami palahu nai sayu te alam daleh ni lahu Tuhan. Abin te lan balai lang am te hadid ha te lan balai lang te am jadi na bisnes dah abin anan Tuhan kami sembayang. Jai kalang masih kami ja daleh kami ji daleh lang makmur laan dalih halang tua te alam ekonomi na te alam katalang terjagal ho kami amhadaw ho Tuhan abin kami jam dengah te hadi lang jiak teroris alang sang nasa dalih lang nakot alang am tuman-tuman lang sang patakut kami alam dalih ha Asia alangan kami kelanghi kalau sebayang jalam dalih Malaysia ni ho Tuhan ika alang mabat ati ka alang ngesuna ja hadu lang jiak awi lang te habe lang musuntana ni amnai ga kami amna kami te tusah dalam tuk alang nuti Tuhan kalau sebayang dihin geri kalau alam sebayang kalau kerai ni mandaha alang YB kami mandaha alang ketua masyarakat kami Tuhan ketua kaum kami dah komiti lang umaru alam mendale kami sebayang Tuhan ja kami piah-piahnya di peji menbe sidang Tuhan alang geri katuk menbe urip kami men Tuhan lahu ja kami am taisupaan Tuhan kalau sebayang lahu man
jibak tanah lang an kalau ala dahin kalau gerit alam sembayang alam kuri-kuri jakaan ni Tuhan ika alang masih halang panmay alang hipun kuasa panmay maruntuk surat na jahadang jadi anun kalau jadi rasmi anun sidang ani Tuhan dalam daw alang atang alang baya kalau hadaw mananak-anak kami lang alam sekolah lu binjaka jelang na jaka rasang buka sekolah demi peringkat-peringkat atau pakai online kalau sebayang Tuhan lebih nak menanak kami kami lang daok alam tadika alang primary nuray pa alang secondary loh Tuhan abin anak-anak alam sekolah ni Tuhan dah ilaw pangjam dah lahu dalam urip dah kalau sebayang menanak-anak kalau lahu lang alam milaw hadui alang tepejoh sekolah jai ka alang masih dihin tuboh Tilim tu katiluh Tuhan Yesus Kristus. Kalau barasu kena menikah kerai ni, abing kalau jam sayu ka, halam ka. Hati naman hang kalau anggota sidangan ni Tuhan lang imubui sang tesok lah Injil kalau sebayang Mekah dalo lim tela musuka. Nuray pa dalo alang sekolah paan lahu, ika alang masih dalo anak kalau alang te sekolah halaw salah tuboh teok belajar dalo, nuray pa alang lama, nuray pa alang hak peneng. Kalau sebayang ya Tuhan alang memberkati sidang kalau ni nuray pahadui alang aktiviti sidang kalau ni Tuhan alang penginjilan alang ngawan kalau ni alang haluan negara alang an kalau tubuh lahu bainah Tuhan alang masih kalau paan awi alang ha Kalimantan awi alang ha utara Thailand nuray pa alam ngawan kalau ini lahu Tuhan Sungai Rang kuri-kuri ngawan alam ha Miri kawasan Miri ini Tuhan kalau sebayang jima ni am hadaw man jemaat ka man kalau lim alang te tini. Jaka mau ageh man kami paan lebih na man dalo alang te alam lis kalau tini Tuhan kalau Mekah dalo te alam musuh ka Tuhan. Nun pa perah dalo nun pa lemah alang te alam batung dalo kami sebayang te alam aran Tuhan Yesus Kristus ikalam ok sayu mendalo ikalam ok ageh mendalo doktor dahin misi lang merawat dalo Tuhan ikalang ok nyemugan ok haman mendalo jad hadang masih dah awi jam dalo alang lis kalau tini ronojuk yugi mangau serang dikan peanyi taman kalau buyajang periajang juk ajang mujanjuk lah ngau Tuhan kalau geri dalo dalam sebayang kalau Tuhan hina apa dalo te kerai ni tengah bandar ngelubek dalam maprah kah ikalang masih dalo Tuhan Yesus minat te palang te dalam lis ni kalau sebayang ja Tuhan lahu kulang hi sebayang kalau metai sebayang kalau mendahaw lahu Tuhan mendalo lahu jai ka alang masih haut aung patagih haut laung terima kasih amai lang ha surga kalau barasu kendak menikah kerai ni sedang Tuhan lang aknyalam dalam maran Tuhan tam Yesus Kristus kita muni pepang dahin sayu dahin mahak meju Tuhan te alampang tam jimani tam sanguli panjing kasebayang ja asi Tuhan halam Tuhan alang menujung alang mansurgati imnai imwak te ujung kami lim ja kami dang ala sayu dinala ageh paan manika mendawani atang hiran-hiran abinanina sebayang kalau kahi telamaran Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan ialah ke pengurip kami lim amin terima kasih pang tamdang ini Tuhan ok sayu may tam
ulan temaikan